Ma'am, isa dyan, isa sa harapan pero. Diri. Again. I need a win. Then. Hi. Millie, hi. Tanaw na to, di ba mo panghangaton? Guys, atong turista. Atong turista guys, nagreklamo. Grabing ang dagway sa turista guys. So, hey, akyat day. Akyat. Hangat kaayo diri sa chocolatiers guys. Jangle, come. Come. Pupus pag yun ay. 1 week panganlaya pa kasulod. Do not go behind the rails. Nag-ulan dito sa Chocolate Hills. Sa gatong payong, wa man ka nagpayong. Wa man ka nagpayong. Gaulan guys. Yun yung sa baba. ATV dito. Sa baba. Oh, dalawa. Doon din. So, pababa na kami guys. Tanawa, naglupad-lupad na niya ako ang turista. Ang turista guys, naglupad-lupad. Lupad! Lupad, pligen! Pligen! Naglupad-lupad na niya akong turista guys. Ganahan sila sa uwan. Kaya nag-ulan man. Ako guys, kaya nagpayong-payong man ko diri. Ganahan siya. Kaluparo na siya diri guys. Watch your step, Shingle. Naka-video ka dahil. Huwag kang ano yan. Ako kaya yung photographer niyo. Video-video ko kayo dahil.
Kala niyo makakalusot kayo sa akin. Okay. Ay, scheisse. Nibalik lagi ka, nak. Apat lang kami, hindi sumabay yung aking banana kay nagantay lang sa car. Nakdad ako na nakdad. Sa man, sa kuana sa CR na. Ano siyang maamoy kay sa CR. Ay, malunggay sila doon. Nag-una-una ako ang turista, guys. Nalipay na siya nakapalit og sanina, guys. Sige ako nagbalik-balik yung sanina. Wow! Hi, Mateo! Yeah! Very good si Mateo! Swimming! Wow! Galing-galing naman yan! Mateo! Madam, anong ulam mo? Atron, madam, anong ulam mo? Manok. Ikaw, madam. Anong ulam mo? Patron, ikaw madam. Ano yan, madam? Chocolate. Chocolate yan, madam? Yes. Anong pangalan mo, madam? Ikaw, madam. Paprika. 9. 9 nga number. Ha? 9. Di man gud na hang, lami man gud na. Ayun ang gilabog ha. Gibutang na direk balik udi ka. Sana all. Mga borikat ng hangkuan. Pamangkin. Awa. Ila ha. Mateo. Makigduwa. Hala! Hala! Gusto mo yan? Hala! Da is ice cream. Kannst du das essen? Was willst du dann hier? Welche Farbe? Alle sollen was kaufen. Was alle? Nix alle, nur einen. Nein, alle sollen Eis kaufen, meine. Wollen kein Eis. Das ist Eis. Was ist das? Oh. Elena, ich wollte sagen, ob die alle schon haben. Eis. Ja, alle schon haben. Oh, okay. Nur du nicht. Wow! Kamu di kamu abli di ay? Wow, ka very good man yan, oy. Kamu abli?
Enrique. Nein, nix. Life is everything. Minggu dah, kordap ya, dia. Here, come. Here. What is this? Then, cut. Bibe. Wala ni kaon. Muna akong ganahan mo kaon. Yung bibi namin. Uy, nagkain pa ang bibi na. Oh, kain pa ang bibi namin. Wow, ka-very good man yan, ay. Ka-very good man yan, ay. Gigutom? Itong mama. Itong balay na, ay. Sagdiran na. Nga na, magyod ng batuta. Wow! Wow! Ka-very good naman, uy. Kamao naman dahil na mo, ukab. You eat gulay, oy. Ay, you eat gulay. Oh. Banding mag-ina. Senge? Liwat ni Ate Kisha usahay liwat ng dalawa. Nice, no? Very good. Mama Suboy, no? Panyang atin. Mama is down, si out da. Sitzen, essen. Na? Kung maana